अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तहमीना शेख। 27 सितंबर की रात को लाहौर के इलाके डिफेंस की रिहायशी फैमिली, जिसमें शौहर का नाम है आमिर अब्बास, इसकी बीवी महविश, ये दोनों मियां बीवी अपने 4 बच्चों के हमरा गाड़ी में जिला नारोवाल शकरगढ़ जा रहे थे। क्योंकि शकरगढ़ में इनके रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर कोई इनका इवेंट था और इस इवेंट में इन्होंने शमूलियत करनी थी, इसलिए ये मियां बीवी ये फैमिली वहां जा रहे थे। और बच्चे एज यूजुअल पीछे बैठे हुए थे बैक सीट पर और मियां बीवी आगे बैठे हुए थे। रात को 12:30 पर नारोवाल रोड झंडेर पुली के मुकाम पर जब पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, जिसके ऊपर 4 लोग थे और ये चारों के चारों डाकू थे। असलहे के जोर पर इन्होंने गाड़ी को रोका, अंदर बैठे हुए मियां बीवी को इस गाड़ी से उतार लिया। आमिर ने कहा, यानी कि शौहर ने कहा कि तुम लोगों को जो चीज भी चाहिए मैं दे देता हूँ, ले जाओ, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को हाथ ना लगाना। इसके साथ ही फौरन से पर्स निकाला आमिर ने और इन डाकुओं को पकड़ा दिया। अब आमिर ने तो समझदारी की, डाकुओं को दे दिया और डाकुओं ने भी फौरन से उसको खोला, उसको चेक किया। बीच में 30,000 रुपए नकदी था, यानी कैश पड़ा हुआ था। इसके साथ साथ इसका आईडी कार्ड था, कुछ और कार्ड्स और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कुछ इसमें पड़े हुए थे। ये सारे मनाजिर बच्चे अंदर गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर देख रहे थे कि हमारी माँ और हमारे बाप के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बहुत खौफजदा भी थे और दबी हुई आवाज में सिसकियां भी ले रहे थे। अब बीवी वहां पर महविश पास खड़ी हुई है। कहते हैं ना, खातून जो होती है वो अक्सर औकात सिचुएशन अच्छी खासी कंट्रोल भी हो जाए तो उसको खराब कर देती है अपने डर और खौफ की वजह से, या उसको समझ नहीं आती कि क्या करना है। महविश चिल्लाने लगी, रोने धोने लगी, चीखें मारने लगी। इस पर एक डाकू ने अपनी बंदूक इस खातून के सर की जानिब की और फायर कर दिया, जिसकी वजह से महविश वहीं पर ढेर हो गई, गिर गई। अब अंदर गाड़ी के वो बैठे हुए बच्चे जो पहले तो सिसकियां ले लेके रो रहे थे, खौफजदा थे, जोर जोर से चीखें मारने लगे, रोने लगे, मामा मामा। और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बीवी को तो बीमारी, इसका शौहर आमिर अब्बास पिस्टल के बट उसको मारे, शदीद जख्मी हुआ, मजरूब हुआ, वहीं पर धक्का देके इसको फेंका और खुद फरार हो गए। उसके बाद आमिर ने 15 की कॉल की और यहाँ पर जो मुतल्लिका थाना लगता है वो है नारंग मंडी। फौरन से पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, नफरी पहुंची, वकुआ देखा, को अपनी तहवील में लिया, महविश की अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया और फिर आमिर जो के मजरूब था, जिसको पिस्टल के बट मारे गए थे, उसको भी अस्पताल लेकर गए ताकि फौरन से इसका इलाज मुआवजा किया जाए, क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब थी। इस वकुआ की एक एफआईआर दर्ज हो गई 302 की, जिसमें मुदई बना यही शौहर आमिर अब्बास। अब ये कोई नॉर्मल रूटीन का क्राइम नहीं है, ये एक हीनियस क्राइम है, जुल्म की इंतहा है। और ये जो वकुआ है कि इसकी खबर बहुत ज्यादा फैल गई, ये एफआईआर, ये केस सीसीडी को ट्रांसफर कर दिया गया कि सीसीडी अब इस केस पर काम करेगी। रीजनल ऑफिसर हैं, यानी कि आरओ हैं सीसीडी के तायुनात शेखुपुरा में इफ्तिखार विरिया साहब। अब इफ्तिखार विरिया साहब जो हैं, उनको जब ये केस जाता है, जाहिर है वो हेड हैं, वो आरओ हैं, वो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इफ्तिखार विरिया साहब अपने सबसे बेहतरीन और सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर वली हसन पाशा को अपने पास बुलाते हैं, जो कि इस टाइम इंचार्ज सदर सर्कल तायुनात हैं। पूरे केस की डिस्कशन के बाद ये टास्क उनको सौंपा जाता है और ये कहा जाता है एज सून एज पॉसिबल इन डाकुओं को, मुल्जिमान को हमने गिरफ्तार करना है, हमारा यही टारगेट है। वली हसन पाशा साहब कहते हैं इंशाल्लाह, और फिर इस पर काम शुरू कर देते हैं। वली हसन पाशा साहब की सरबराही में एक बेहतरीन टीम तश्कील दी गई। ये टीम सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आईटी के जरिए से इस गैंग का पता चलाती है। तो जनाब पता चलता है कि ये इंतहाई खतरनाक किस्म का गैंग है। खतरनाक शहरोज उर्फ शरोजी के नाम से ये गैंग मशहूर है, जिन्होंने ये वारदात की है, पिस्टल के बट मारे और खातून को कर दिया। जब रिकॉर्ड निकाला गया इस गैंग का, तो जनाब ये भी पता चला कि इस गैंग पर नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा और इसके अलावा बहुत से इजला में ये मतलूब हैं, ये इश्तिहारी हैं, इनके ऊपर बहुत सारे के मुकदमात हैं, डकैतियों के मुकदमात हैं, एफआईआर दर्ज हैं और ये मतलूब हैं। पुलिस काफी अरसे से इनको ट्रेस कर रही थी, इन पर काम भी कर रही थी,
لیکن کامیابی حاصل ہوئی CCD کو، شیخوپورہ۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو اتنی دیر سے پکڑے نہیں گئے ہیں، بہت سے پرچے ہیں، اشتہاری ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ اب ولی حسن پاشا صاحب یہ کام جب شروع کرتے ہیں اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتے ہیں، 2 دن، ایک دن میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، 2 دن کے اندر اندر اس گینگ کو، جس کا نام ہے شیروز عرف شیروزی، جسے دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور گینگ کی دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، کرائم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ گینگ ٹاپ پر آتا ہے جناب۔ اس کو، اس کے سرغنہ کو، ان کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ یہ پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے اور یہ جگہ ہے، یہ معاملہ ہے، فوراً سے وہاں پر پہنچے اور اندھا دھند جدید اسلحہ کے ساتھ شروع کر دی۔ یہ اتنی زیادہ تھی کہ اس قدر آواز تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے پولیس نے اپنی جان بھی بچانی تھی، بلٹ پروف جیکٹس بھی تھیں، جوابی فائرنگ بھی کرتے رہے۔ ساتھیوں کی بندوق سے نکلنے والی گولیاں اس گینگ کو لگی اور جناب یہ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ جب کی آواز اور یہ ٹھاٹھا تھمی تو باقاعدہ طور پر پولیس نے فوراً سے ان کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے کر گئے، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں۔ جب ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ، ان کی موت ڈکلیئر کر دی۔ اب میں یہ کہوں گی، اور یہ کہنا میرا بنتا بھی ہے، جب ہم کرائم کی بات کرتے ہیں، صورتحال کی بات کرتے ہیں، معصوم شہریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ 5 جہنم واصل ہوئے۔ مدعی مقدمہ اس کیس میں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عامر عباس جس کی بیوی کو سریعام تھی، اس نے ان کو جب پتا چلا تو وہ اپنے آپ کی تسلی کے لیے ہسپتال پہنچے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کیا واقعی یہ وہی لوگ ہیں۔ عامر عباس ہسپتال آیا، اس نے اپنی آنکھوں سے ان 5 کی لاشوں کو دیکھا تو کہا یا میرے مولا تیرا شکر ہے۔ عامر عباس نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے، اور اس ویڈیو بیان میں وہ اس گینگ کو پکڑنے والے تمام CCD کے اہلکار، آفیسرز کا بڑے بہترین انداز میں، مؤدبانہ انداز میں شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تینوں اضلاع کے شہریوں نے CM پنجاب اور ساتھ میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹی، ہمیں خوف آتا تھا کہ کہیں رات کو ہمارے گھر نہ گھس آئیں، اور اب یہ خوف کے بادل جھڑ چکے ہیں، امن و امان کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ جناب یہ صحرا جاتا ہے RO شیخوپورہ اور ولی حسن پاشا اور ان کی ٹیم کے سر پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ میں یہ کہوں گی، ہم یہ سنتے آئے بچپن سے، بڑوں نے یہ بتایا، کتابوں میں یہ پڑھایا گیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ 5 کے 5 اشتہاری تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یہ بندہ مارا کیا پھینکا، آگے چل پڑے، اور بہت سے ایسے کیسز اور FIRs آلریڈی موجود تھی۔ ان کو جہنم واصل کرنے میں جو وسیلہ بنے، کیا اللہ ان کو عزتیں نہیں بخشے گا؟ ڈیفینیٹلی بخشے گا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تھینک یو۔